विश्व पर्यावरण दिवस ग्राम प्रधान संगे संगे अंचलाधिकारी गाछ लगालें। पटमदा प्रखंड परिसर विश्व पर्यावरण दिवस बतरे ग्राम प्रधान साथ मिले कर अंचलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार दास अंचल कर्मीদের संगे गाछ लगालें। जानकारी दिए बोलें जे सबाई के पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक धरोहरेर रक्षा करार संकल्प लिया कराइल। तथा ग्राम प्रधान बगला किंकर मिश्रा बोलें जे पर्यावरण रक्षा करार जन्य सबाइके गाछ लागाबार अनुरोध करलें। पटमदाले मिथिलेश कुमार तिवारी रिपोर्ट। आजेर जे डेटटा এটা বিশ্ব পর্যাবরণ মানাবে। এখন আমাদের বিশ্বের জলবায়ুর পরিস্থিতি অতীব সংকট, যেখানে মিনিমাম 30% ভেজিটেশন বা সবুজীকরণ বা বৃক্ষ লতা ইত্যাদি থাকা দরকার, সেখানে আমরা 10%-এর নিচে পৌঁছে গেছি। যদি এভাবে এখনও আমরা এটা না ঠিক অনুভব করে এই পর্যাবরণকে বাঁচাই, তাইলে মনুষ্য সমাজের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার। আবেদন যে সবাই অন্তত পক্ষে 2-4-5টা করে গাছ লাগায় বছর বছর, আবার সেই আমাদের যে পর্যাবরণকে পর্যাবরণ ছিল সেটাকে সংরক্ষণ করে।